Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Agustini SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Islam Makassar Angkatan ketiga tahun 2023 melaksanakan aksi nyata pertama di kelas 10 Teknik Komputer Jaringan. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Angkat depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. Good morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine, thank you. And you? Fine to thank you very much. Okay, before we start this lesson, let's pray together the leader class. Before we start our lesson, let's pray together. Finish. Say greeting. Good morning, ma'am. Good morning, all students. I would like attendees one by one, all of you. If you stay in here, you have the present and didn't come in your class absent. After that, if you sick or the permit, okay? Sakit atau izin ya, info ke saya juga. Abdillah Hidayat, Ahmad Abiyu, sick. Armansah Fahri, present. Besita Nanda Putra, Present, Miss. Bestia, I'm sorry I call your name. Kelvin, Cindy Agustina, Dede Risma, Deno Prastio, Dian Wulan, Sik, Elvina, Gary, Glenn Indra, Hapsa, Hesti, Sik, Hilal, Jasena, Mario, Muhammad Zaki, Muhammad Hafiz, Muhammad Jepri, Nosa, Keisa, Rifki, Salsabil Rizki, Samdia Roza, Yusuf Abdul Rozak. Okay, yeah. And now we have sing a song lagu Indonesia Raya and Mark SMK. Stand up please. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
SMK? Bisa. SMK? SMK? Bisa, hebat. Okay, give an applause. Okay, and now we have the ice breaking. Are you ready? Ready. Good morning, all students. How are you? I'm fine. Good morning, all students. How are you? I'm great. Good morning, all students. Good morning, my teacher. Good morning, all students. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm great. Good morning, my teacher. Good morning, my student. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Alhamdulillah. Run, run. Jump, jump. Clapping hands. Stand up, please. Have a seat. Smile, please. Okay, thank you very much. Oke, ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris. Seperti biasa ya, kita sebelum memulai, kita ice breaking dulu. Terus kita masih semangat kan? Masih? Oke. And now I would like last week we have this lesson about the simple present tense. Do you have remember about the simple present tense? Okay, I would like ask you about the simple present tense. Simple present tense. Keisha, Deno. Deno, you have the get answer? Yes. Yes, of course. Simple present tense is when an action is happening right now or when happens regularly. Okay, thank you very much. Okay, it's a good the answer. And now, the other, yang lain the simple present tense. Nosa. A simple present tense is a tense that we use to represent this time right now, and we represent our daily activity like we do it every time, every week like that. Okay, it's a good the answer. Okay, it's great ya. Jawaban yang bagus itu kalian masih ingat tentang simple present tense. Simple present tense itu adalah yang sekarang kita lakukan, yang kegiatan yang sedang berlangsung. Okay, and now ya, and now we have this lesson about, do you know that text procedure text? Okay, I would like to watch the video about the procedure text. Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about procedure text. Apa itu procedure text? Well, procedure text is a text that gives you instruction about how to do something or how to make something. Jadi, teks ini memberitahu kita seperti manual seperti itu ya. Jadi, bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, mungkin kalian suka masak atau eksperimen membuat kue, mencoba-coba hal yang baru gitu ya. Nah, biasanya kamu akan cari tutorialsnya bisa di YouTube, bisa di internet, bisa di Google gitu ya. Nah, semua tutorial itu termasuk dalam procedure text. Jadi, it contains the instruction how to do something or how to make something. Itu ya, jadi itu adalah procedure text. Contoh-contoh procedure text adalah yang pertama tutorial untuk memasak. Gitu. Kalau kalian ngelihat di aplikasi-aplikasi sekarang tuh banyak aplikasi untuk ngajarin kita masak. Nah, step by stepnya, alat dan bahan yang
text. Seperti itu. Itu adalah structure of the text dari procedure text. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya purpose-nya dari. So, purpose of procedure function text is to educate the reader on the sequences of atau sequences of action. Jadi misalnya pertama kamu harus ngapain, kedua harus ngapain, ketiga bla 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 sampai selesai. Seperti itu. How to do something berarti melakukan sesuatu. Bisa itu tutorial membuat video, tutorial mengedit foto, tutorial menghidupkan komputer, how to turn on computer, how to use camera, seperti itu ya. Dan bisa juga how to make something. Make something itu bisa food, bisa beverage, bisa makanan, bisa juga minuman. Tuh, jadi ini adalah function atau social function of procedure text. Next, kita akan membahas nih soal structure of the text. Setiap teks itu pasti punya structure ya, karena diharapkan kita bisa menulis atau kita bisa membuat suatu procedure text. Bisa procedure text yang written atau procedure text yang spoken. Jadi yang bagian awal adalah ada goals. Goals ini adalah purpose. Why you write the text gitu. Jadi apa sih teks itu isinya, intinya? Biasanya dibuat dalam judul seperti itu. Kalau tidak ada judulnya, kamu lihat aja step by step. Terakhirnya itu jadi apa? Nah, itu adalah goalsnya. Jadi harus punya goals dulu. Kita mau kasih tutorial apa nih? Tutorial makeup kah? Atau tutorial membuat suatu makanan atau minuman juga boleh gitu ya. So you need to give the goals. Jadi tujuan dari teks itu apa. Dan selanjutnya adalah ada ingredients and equipments. Kalau ingredients itu bahan-bahan. Misalnya kalau misalnya kalian mau buat jello gitu ya, jelly gitu ya, kalian membutuhkan jelly powder, membutuhkan air, ya kan, water, and then maybe you need sugar. Nah, itu termasuk dalam ingredients, bahan-bahan, bahan dasarnya apa. Sedangkan kalau equipments atau tools, ya biasanya orang sebutnya equipments, bisa juga tools. Itu adalah alat-alat yang kita gunakan. Misalnya kalau misalnya kita mau masak nih ya, kita butuh pan, gitu, kita butuh mixer, blender, or maybe we need knife, gitu ya, untuk potong-potong we need knife. Atau misalnya how to do something, misalnya kita mau hidupin kamera, berarti kan kita membutuhkan kameranya. Kita mau how to operate computer, berarti kita membutuhkan komputernya sebagai tools atau equipments, alat-alat gitu. Jadi kalau ingredients itu bahannya, equipments itu adalah alatnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah steps atau chronological order. Kenapa Miss bilang chronological order? Karena itu berurutan, dimulai dari yang step pertama sampai terakhir jadi itu makanannya, atau step pertama sampai jadi cara membuat minuman, suatu minuman gitu ya, atau pertama dari menyiapkan bahan sampai kita jadi membuat sesuatu gitu. Jadi sequences gitu ya, ada urutan-urutan gitu. Pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, sampai finally atau selesai gitu ya. Berikutnya kita akan membahas language features atau linguistic features di dalam procedure text. Procedure text itu menggunakan simple present tense ya, diingat-ingat. Jadi simple present tense itu di procedure text juga. Selain itu kita juga menggunakan adverbial sequence atau conjunction ya. Conjunctionnya seperti first, second, third, then, after that, before that, finally, next juga boleh. Jadi ini adalah conjunction atau kata hubung yang sering kita gunakan dalam procedure text. Selanjutnya, text itu kita membutuhkan command atau imperative sentence, kalimat perintah. Iya, jadi dalam procedure text itu kan kita menyuruh orang, pertama kamu potong bawangnya misalnya, atau kupas bawangnya dan cuci. Nah itu kan perintah ya. Nah itu yang disebut dengan imperative sentence atau command gitu. The writer give you command how to do something gitu. Nah selanjutnya kita dalam command atau dalam imperative sentence ini kita membutuhkan action verb. Contoh action verb apa? Boil, mix,
gitu. Paham ya? Nanti bisa akan memberikan contoh-contohnya kok untuk procedure text ya. Kita bahas lagi nih dalam linguistic features di procedure text itu kita juga membutuhkan expression. Jadi waktu misalnya gini, boil the water for 15 minutes misalnya gitu. Fry the chicken for 2 minutes misalnya gitu. Jadi ada 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes maybe, 15 minutes, an hour gitu. Jadi ada keterangan waktu atau adverb of time di dalamnya. Nah ini adalah contoh-contoh linguistic features atau tata yang bisa kamu temukan dalam procedure text. Udah kan? Well students, now let's see the example of procedure text. Miss akan memberikan contoh ya, dan Miss akan membantu menganalisisnya. Well students, this is the example of procedure text. Now let's see this one. Okay, this text is about how to use camera. Tool, a digital camera, and here are the steps. Handle the camera and turn it on. Find an interesting object around you, then center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. When you are ready to take the picture, hold the shutter speed for 3 seconds until the picture is focused. Finally, press shutter all the way down. Nah, ini adalah contoh procedure text-nya. Pertama, Miss akan beritahu ya, bagian ini how to use camera ini yang disebut dengan goals. Jadi tujuan dari teks ini apa sih? Oh, untuk memberitahu cara menggunakan kamera. Selanjutnya di sini ada tool. Tool ini adalah alat ya, alat yang kita butuhkan yaitu ya kameranya, karena kita akan menghidupkan kamera dan kita membutuhkan kamera seperti itu. Ini adalah toolnya. Lalu selanjutnya ini adalah steps atau sequence of orders gitu ya. Jadi apa sih yang harus kamu lakukan dan dia berurutan. Bisa dibikin poin-poin gitu ya, step 1, step 2, step 3 pakai poin gitu ya, pakai bullet atau pakai angka juga boleh. Boleh juga ditulis dalam bentuk paragraf, jadi bebas cara penulisan stepsnya gitu, terserah kamu. Kalau di sini Miss contohkan yang menulisnya menggunakan paragraf ya. Kita akan lihat handle the camera and turn it on. Nah ini yang pertama. Selanjutnya find an interesting object you. Lalu then center the object in the LCD, manage the zoom control until you get the best view. Nah dari kata ini nih, misalkan beri lingkaran ya, Miss kasih warna berbeda, coba yang ini handle. Oh iya, ya bikin handle, lalu find, center. Center itu maksudnya pusatkan gitu ya. Ready, hold, itu ya, press. Nah semua kata-kata yang Miss lingkari ini adalah action verb. Di sini tidak ada subjek kan? Tidak ada I handle the camera and I turn it on. Nah, tidak ada. Tidak. Karena ini adalah imperatif tense, meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi langsung ke kata kerjanya. Kata kerjanya adalah seperti ini contohnya ya, ada turn it on. Hidupkan. Handle itu maksudnya pegang gitu ya. Find, cari. Center di objek, pusatkan objek gitu ya. Hold itu tahan gitu. Press itu pencet gitu. Ini adalah action verb. Dan kalimat ini menggunakan simple present tense gitu ya. Kalimat imperatif yang di sini ini contohnya menggunakan simple present tense. Contoh yang lain ya dari features yang ada pada how to use camera ini adalah kita membutuhkan connection atau conjunction. Nah, contohnya di sini misalkan berikan warna yang berbeda ya, yang merah mungkin. Nah, then, nah ini adalah contoh conjunction atau kata hubung. Dan itu artinya selanjutnya gitu ya. Ini juga termasuk conjunction, tapi dia berbentuknya clause ya. When you are ready to take the picture itu adalah penghubung juga, tapi dia bentuknya clause gitu ya. Selanjutnya finally
ya. Hold the shutter speed for 3 seconds. Nah, 3 seconds itu kan 3 detik. Ini menyatakan keterangan waktu. 3 seconds, gitu ya, keterangan waktu, yaitu menunjukkan 3 detik gitu. Jadi di dalam teks ini kita bisa lihat ada goals-nya ya. Goals-nya yaitu how to use camera, ini adalah goals-nya atau tujuannya atau fungsi sosialnya ya. Lalu kita ada tools di sini. Lalu ada steps, ini adalah urutan-urutan cara mengerjakannya, how to use camera gitu. Dan di dalam teks ini kita bisa lihat menggunakan simple present tense, lalu menggunakan action verb seperti ini ya. Ini action verb, lalu membutuhkan juga conjunction seperti then, finally gitu ya, kata hubung. Lalu di sini juga ada adverb of time, yaitu menunjukkan keterangan waktu. Gimana, sudah paham belum? Ini adalah contoh procedure text ya. Well students, gimana, sudah paham belum mengenai procedure text? Jadi procedure text itu kita gunakan untuk memberikan step-step melakukan sesuatu atau membuat sesuatu ya. Bisa juga tutorial gitu. Jadi procedure text itu seperti itu. Dan fungsi sosialnya kita sudah bahas, structure textnya juga kita sudah bahas, dan linguistic features-nya juga ini sudah contohkan tadi. Nah, now is your turn. You need to do the activities here. Ya, misalkan memberikan satu teks, procedure text. Silakan kalian catat dulu teksnya di dalam buku kalian. Setelah itu, you identify what is the social function of this text, and then what are the structures of the text. Next, you identify the linguistic features of the text. Jadi setelah kalian tulis teksnya di buku kalian, kalian identifikasi apa fungsi sosial dari teks tersebut, apa structure dari teks tersebut, dan linguistic features yang bisa kamu dapatkan dari teks tersebut. Ada apa aja? Apakah ada present tense? Ya, misalnya menggunakan adverb of time. Mana keterangan yang menunjukkan adverb of time? Terus selanjutnya menggunakan action verb list. Mana kata-kata yang menunjukkan action verb? Jadi you give the example answer. Okay? Question, please drop the question in the comments. Well, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa follow Instagram Miss di @melati_bas. Okay. After you have watch the video, what is the title of the video? Judulnya tadi apa? Procedure text. And then I would like to ask you about what is definition about procedure text. Definitionnya? Okay, and now we have look about definition of the procedure text. Procedure text is definition about the procedure text. Procedure text is a text that gives you instruction how to do or make something. Jadi hari ini kita belajar ke prosedur text, dan adapun tujuan pembelajarannya ya, ini tujuan pembelajarannya adalah merespon makna dalam teks monolog sederhana yang menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dalam teks recon, naratif, dan prosedur. Di sini mengungkapkan makna dalam teks monolog sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat dan berterima dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk recon, naratif, dan prosedur. Tapi hari ini kita belajar tentang prosedur teks. Next ya. Next. The purpose of social function. Jadi udah tadi dari video ditampilkan ada di situ definisi dari prosedur text, terus social function dari prosedur text. Jadi
purpose or social function-nya adalah to explain to the reader or listener about how to make or do something with the sequence of action or steps. Jadi di sini menjelaskan kepada pembaca dan pendengar tentang bagaimana melakukan sesuatu. Diskon adalah urutan dan sesuatu. Kita tahu urutannya apa, terus langkah-langkahnya apa, terus kegunaannya tuh apa. Ada language features-nya. Language feature-nya yaitu ada using simple present tense yang sudah kita pelajarin minggu kemarin. Terus ada using conjunction-nya. Di sini adalah kata penghubungnya. Yang sering kita gunakan kata penghubungnya adalah first, second, then, after, that, finally, etc. Dan lain. Terus ada using command and imperative sentence. Jadi kalimat perintah di sini ya, yang selalu kita gunakan untuk language features-nya. Terus ada using verb-nya. Using verb adalah kalimat yang secara langsung digunakan atau action-nya. Ya, di situ ada cut, food, steal, dan di sini adalah using adverb of time. Jadi menggunakan keterangan waktunya di situ. Next, simple present tense yang sudah kita pelajari kemarin ya, yang kalian sudah pelajari minggu kemarin. Next, oke, how to use a computer. Ya, di sini ada bagaimana kita menggunakan komputernya. Oke, once people, raise your hand. Don't you shy for me. Jangan malu-malu sama saya, masuk mem ya. Oke, once people. Oke, Nosa. How to use a computer. For beginners, may find difficulties operating a computer. The following ways are best operation to learning on a computer, which can be easily be mastered. Here are the simple steps to use a computer. Here are the steps to operate a computer. Once you go to monitor, three keyboard, for mouse, 5 speaker optional, 6 printer optional. Here are the steps to operate a computer. Before plug of powering on the computer is done, make sure that the power cable is connected to the black panel on the CPU and it's plugged into the electricity. Okay, make sure the video cable is already connected to the monitor and the back panel of CPU connected. Make sure other devices such as a mouse or keyboard have a connection to the back panel of CPU in the right side. Other hardware can also be connected such as SD card, printer, and soft parts. When everything is plugged separately, then press the power button on the CPU is usually located in the front panel of the CPU. The computer will display the Windows logo and display the desktop image. Once the desktop image appears, then the computer is ready to operate. The proper way to shut down or turn off the computer system is by clicking on the start button and to see the era of computers option. This then will display the option to standby, restart, or turn off the CPU. Click the turn off to turn off the computer. Okay, giving a applause to Nosa. Thank you very much. Now ya, how to use a computer. Ya, di sini ada kita bagaimana menggunakan komputer. Nah, di sini ada tiga ya yang kita akan analisis adalah social function, generic structure, dan language features-nya. Nah, nanti kita analisis ya, ada di LKPD. Mohon kasih. Next. Okay, now I would like ask you about the feature. What is it? Cable. And then what's the function of?
Ya, ini adalah alat-alat yang sesuai dengan jurusan kalian ya, teknik komputer jaringan. Jadi ini ada what is it, what the function of, adalah kabel. Kabel gunanya untuk apa? Untuk bisa transfer data, ya bisa transfer data, connect your laptop of computer, ya kan? Terus di sini what is it? Printer. What the function of? Apa fungsinya? Office of the weather. Jadi dia bisa juga dia memprint materi-materi, dokumen-dokumen, bisa juga foto dan sebagainya. Oke, next. Oke, what is it? Laptop. We have the daily activity. Selalu yang kita gunakan. Sekarang kalian menggunakan laptop, ya kan? Nah, yang sering kalian gunakan apa fungsinya? What the function of? Writing, dokumen, browsing ya, browsing the internet. Oke, next. What is it? Cisco application yang kalian pelajari sesuai dengan jurusan adalah the major ya, jurusan kalian teknik komputer jaringan. Jadi apa sih what the function of? Apa aplikasi Cisco? Oke, demo. Help us practice and understand how networks works. Jadi kita sesuai dengan jurusan ada aplikasi Cisco. Untuk apa kalau ke dalam bahasa Indonesianya? To learn the network, so we can Design network. For students to learn about it. Student learn about it. Oke, jadi itu adalah untuk aplikasi Cisco fungsinya. Jadi bisa dijangkau dengan yang lainnya, dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Oke, thank you very much. And now I would like give your LKPD. Nah, LKPD adalah lembar kerja kalian ya siswa. Nah, ini saya akan bagi kelompok dan ini adalah the group 1 and the group 2. How many person in your group? The group 1, the 6 person, is it right? The group 2, a 6 person, Jerry. Okay, next, the group 3, the 5 person. Yes, 1, 2, 3. Yeah. And next, the group 4, 6 person. Okay, and now we have do exercise about the problem statement B. This here ya. Okay, I would like check. Okay, I give your time the 10 minutes more. You have discussed about your friend.
Okay, yeah, finish. I would like ask about how to use a computer. Is it right? Okay, how to use a computer. And now I would like ask you about social function. Yang mana ini social functionnya? Yang nanya. Social functionnya yang mana di sini? This paragraph? The first paragraph? Oke, yang mana? Coba kamu tunjukkan. Kamu baca. Social function is to explain the reader how to use computer step by step. Oke, louder speaker. Go. The social function is to explain the reader how to use computer step by step. Oke, jadi dia dari social functionnya dia pendengar ya, pembaca dan pendengar itu Dia teksnya itu menjelaskan kepada pendengar dan pembaca cara menggunakan komputer step by step ya. Jadi pendengar dan baca itu dia bisa menjelaskan ya, menjelaskan langkah-langkahnya apa di sini. And then ya, I would like ask about the generic structure-nya. Generic structure-nya yang mana? Group 2, hello. Generic structure. Generic structure-nya di mana? Di goals-nya. Di goals-nya di situ apa? How to use the computer. Hello, the other group. Oke? Ya, the goal-nya tadi adalah di tujuan. Jadi, how to use a computer. Oke, language feature-nya. Yang mana language feature-nya? The group G. Hello, language feature-nya. Language feature-nya adalah unsur bahasanya. Yang tadi apa unsur bahasanya tadi? Simple present tense. And then action verb, imperative sentence, and comment. Adverb of time. Yang mana di sini? Halo, di mana? Di group 3 the group 4, hello? The group 2 and the group 4. Have a seat, please. Okay? The group 4, yeah? And I would like to ask you about the group 4. Dan features-nya. Bahasa yang digunakan yang mana? Okay, any else? The other group? Language features-nya? Yes? The connection is press the power button on the CPU, and then command is turn off the computer. Oke, ada conjunction and comment-nya. Ada kalimat perintah loh, the group 4. Ya, di situ ada conjunction-nya, ada comment, ada kalimat perintah. Ya, dilihat lagi. And now discuss about your friend procedure check. You read the presentation about the procedure check, is it right? The group 1, hello? Are you ready? The group 1, hello? Dono, you have the paper?
Is here? Okay, big group 1, you have the percentage. Good morning, everyone. Good morning. This is our presentation, present text group 1. So we have a presentation about present text. But before we continue, let us introduce ourselves. First, my name is Deno Prasetyo Panegoro. My name is Bastian Putra. My name is Deborah. My name is Hafsa Salsan. My name is Sidet Sinabut. Firstly, present text. Present text is a text that gives us introduction, instruction, how to make or do something. How to create a network in Cisco application using simple present tense, all for using conjunction example first, second, then after, then finally, etc. Using command, imperative sentence using action verb, cut, put, state, etc. using adverb of time. Structure of the text. Number 1, goals. Goals are something at the core of the text of text type. Number 2, ingredients or equipment or tools and material that will be used. Number 3, steps or chronological. A sequence of steps on how to make something. Ingredients, electrical and mouse. Step. First, turn on the laptop. After that, open the gist application. 3. Select the network you want to create. 4. Enter a cable on the network. 5. Press network select and spell preview. Select image. Type in from configuration and select administrative. And last one, if it's ready, the network is ready. Okay, thank you. That's all. Thanks for your attention. We're very sorry if there are any mistakes with our presentation. Okay, that's all. Thanks for listening. Do you have the question? The other group? No? Okay, thank you very much. A giving applause, the group 1. Okay, next, the group 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, thank you for your attention. And let me introduce myself. My name is Natasha Destria. My name is Kezia Urakanita. My name is Yasina Jan Ara. My name is Yusuf Abdul Razak. My name is Gary. My name is Muhammad Hafiz. Okay, we will present the procedure text. Procedure text. Text that gives instruction, informs, or task readers about how to make or do something. Language feature. Using simple present tense or verb. Using conjunction, example, first, second, then, after that, before that, finally, etc.
Using talk in present sentence, using a choose verb, simple past, past, with, etc. Using adverb of time. Structure of text, satu, F1, goals, think of the source of the text or the text size are two ingredients, equipment, tools, and materials that will be used. 3 steps of run and sequence of steps on how to make some text. How to find out if the network is connected in the Disco application. Ingredients, laptop and mouse. Step 1. Open the Disco application. Step 2 is select the network you want to create. Step 3, arrange the selected application. 4. Enter a cable on the network. 5. Connect to the network. 6. Enter the IP address according to existing network. 7. If it's agreed, then the network is ready. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Do you have any questions? Okay, that's our explanation. If there are any mistake, we apologize. So, dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, there's group 3. Hello, group 3. Before we start, us represent ourselves. My name is Nasar Pratama. My name is My name is Hilal Abdul-Fatih. My name is Arwan Syafakri Wardana. Okay. What is procedure text? Procedure text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Explains of an item needed. Disco. The understanding method that rest is a disco network tool to measure that is overused and remain a train. And also in the red computer network simulation. Laptop. A laptop or portable computer is a personal computer that is relatively small and light, so it is portable. Green mouse. Mouse adalah peranti penunjuk yang digunakan untuk masukkan data dan perintah ke dalam komputer selain dengan papan ketik. How to configure setting routing in Disco and packet phase 1. Step 1. Prepare the mouse and laptop. Step 2. Press the laptop button. Step 3. Open the Disco packet tracer application on your computer. If it isn't there, please download and install it first. Step 4. Information on cable used on the network. To connect different equipment, use straight through cables. Step 5. Setting fast Ethernet dan stereo monitor. Step 6. IP setting for each device to be connected. Step 7. Disco is ready. The text is to show how something is made, used, stored, and expressions of text. Make it easy for users to know how to do something. Conclusion from the explanation above, it can be concluded that procedure text is text that contains order or step change doing something. In other words, procedure text is created to provide an overview of how something is done through sequential steps. Thank you. And anyone want to ask a question? No, anyone? Thank you. Thank you. Okay, give an applause. That group 4, the last group.
My name is Hasan Rizki. My name is Muhammad Zahid. What is procedure text? What is procedure text? Procedure text is text form or trigger on how to make your do something. What is router? A router is a network device that works by connecting various devices, a smartphone, laptops, tablets, and so on, with its service. What is the use of a router? The simple use of a router is to declare or create a route so that the network reaches its destination. A router is usually connected to two or more data lines on different IP networks. Where routing is the process of sending data packets over a network from one device to another. Step on how to set up the router. 1. Consider decide where to place the router. Number 2. Connect to the internet, attach the router to the cable, or choose the mesh router. Number 3. Configure the wireless router gateway. Number 4. Connect the gateway to the router. Steps on how to set up a router. Step 1. Use app or web password. Step 6. Use your name and password. Step 7. Update the configuration. Step 8. Get a Wi-Fi password. Number 9. Use automatic configuration tools whenever possible. Number 10. Prepare security. Router purpose. In knowing how to set the DHCP on a physical router, the aim is so that entire computers on the local network get an address in the form of an IP address automatically without need setting by the address to 21. Automation. A router connects two or more networks to forward data from one network to another. Apart from that, a router is also a network device that carries information from each packet to carry out and determine the best access time. Conclusion: a router is a device that functions to forward packets from another network so that the host no one the network can communicate with hosts on other networks. Okay, thank you. If anyone want to ask the question. Gary, Gary, you have the ask question. What is the social function of a procedure text? Social function of the procedure set. Social function of procedure set. Okay, the group 4. Waiting, Mr. Gary. Gary, waiting. Procedural text serves as a section by providing clear step-by-step instruction that's enabled individual to carry on specific tasks or activity efficiency. Okay, Gary? Yes, that's it. Okay, the giving a close.
We are cross, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kita udah presentasi semua yang 4 kelompok, bagus-bagus semua, udah tampil ke depan ya, masing-masing kelompoknya. Nah, sekarang Min mau kasih ini lembar pertanyaan untuk siswa, dan ini pertanyaan ini, lembarnya ini adalah petunjuknya adalah pembelajaran hari ini. Kalian kalau di sini ini ada emotikonnya ya, emotikonnya sedih, sangat sedih, biasa saja, dan senang. Boleh di checklist ya, ditulis di sini write your name and class and date-nya, tanggalnya berapa. Oke ya, saya akan bagikan one by one all of you. Oke. After that, setelah pelajaran hari ini, I would like ask you about how do you feel and the impression and opinion for listen. I would like ask the Beno. Yes. I feel good and enlightened. I gain new knowledge. Okay, new knowledge. Okay, and I would like once more the question, yeah. Yes. Why do you important learn English daily life? Because it helps us communicate globally, access education, and job opportunities. Job opportunity, ya, kita SMK kan memang butuh bahasa Inggris, apalagi kita di dekat dengan pulau seberang ya kan. Okay, thank you very much for this ya, thank you very much for apresiasinya untuk hari ini, appreciationnya, and then we have next continue about this lesson, okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.